Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos empezando una nueva serie de dos personitas ya conocidas y bastante queridas en este canal, que son el Boss Noel. Acerca de la serie, como la mayoría de veces, pues no tengo ningún conocimiento, la verdad, de la trama ni nada, pero por el nombre me suena más o menos a una trama similar a la de Two Worlds. O sea, me refiero a que podría tener el tema de universos paralelos o algo así por el nombre, The Boy Next World. Pero a la vez mi prima, si no me equivoco, me mencionó que pertenece al mismo universo que Love by Chance y Turn Type, entonces no sabría cómo conectarían, porque a ver, el tema de universos paralelos pues es fantasía, mientras que Turn Type y Love by Chance nunca han tenido esa temática, entonces no sé cómo conectaría ahí, pero pues lo vamos a averiguar. Sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar. Estoy emocionada por este nuevo viaje, en primer lugar porque pues el Boss Noel está de regreso, y en segundo lugar porque la historia es de Mame y pues sabemos que Mame hace buenas historias, a veces con ciertos elementos un poquito tóxicos, pero buenas al fin. Así que nada chicos, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ok, empezamos con tragedia. ¿Ese es Boss? Yo reconozco ese cuerpecito. ¿Cuántas veces lo hemos visto desnudo? O sea, no totalmente desnudo, pero ustedes me entienden. Esperen. Siento que es una escena importante, por lo tanto tengo que grabar bien lo que dijo. Tenemos que irnos. Habían personas huyendo ahí, ¿verdad? Se estaba defendiendo de ellos y ellos fueron los que dijeron tenemos que irnos. Ok. ¿Les dieron una paliza o qué pedo? Ahora... ¿Y esa marca? ¿Era su auto? Uy, y él todo golpeado. ¡Ay, qué emoción! ¿What? De la nada. 22 añitos nada más. Ok, empezamos potente, ¿eh? Con drama y todo. No se conocen, evidentemente. ¿Qué carajos? ¿Es un muñeco? Es que si ven, la intro me da vibras de fantasía, de viajes en el tiempo o de intercambio de universos, tipo viceversa. O entonces no sé cómo conecta con... quizá mi prima se confundió, o yo me estoy confundiendo en lo que me dijo. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Cómo extrañaba verlo en escena. Y dado que esta serie va a tener un poco más de drama, según lo que veo, creo que vamos a tener la oportunidad de ver un poco más de la habilidad actoral de ambos, porque se acuerdan que para Love in the Air les dije que pues
dado que su historia no tenía así como que mucho drama o mucha profundidad, pues no habíamos tenido la oportunidad de explorar tanto eso. Quizá con esta serie pues vamos a tener la oportunidad de explorar sus habilidades actorales aún más. ¿Alguien me confirma si esta canción la canta Boss? Me suena a su voz, pero no estoy segura. Ok. ¿Crees en los multiversos? No, ya, de por sí la pregunta lo dice todo, ¿eh? Ese es un multiverso en el que son pareja. Es que yo amo cuando vos hablas así. De hecho, hace poco le subí una historia con una sesión de fotos de estos dos. De hecho, hasta parecen estar en el mismo lugar y en la misma posición. Quizá no era una sesión de fotos, quizá era el detrás de cámaras de esto. Pero todos adorables ellos ahí. No, sí era una sesión de fotos. Yo esa cuando me levanto. Pero él levantándose en perfecto estado, mírenlo. No, déjalo, a mí me gusta. Visir. Ok. Un minuto y se me subió el azúcar por dos. Ay, no. Y este es el otro multiverso. Ay, para él fue como un sueño. Y aún así renegaba con la alarma, después de no haberle hecho caso. Como 2 horas después. Sí soy. Achi. ¿Saben que el nombre de Visir me sonó conocido? Pero creo que es de otra serie, de Until We Meet Again, creo. ฮัลโหลอาชิกูหากางเกงในไม่เจออ่ะหามาตั้งนานแล้วเนี่ยสีอะไรของมึงเนี่ยสีส้มวันนี้วันพฤหัสต้องใส่สีส้มไอ้ผู้เอ้ยสีอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละมึงรีบออกมาได้แล้ว Tiene un horario, un calendario, mejor dicho, para determinado color de ropa. ไอ้ผู้ไม่หากางเกงในไม่เจออีกแล้วเนี่ยงงแงชิบหายเลยกูไม่ได้งงแงนะงงแงกับมึงก็เด็กแรกเกิดแล้วเอาจริง ¿Es supersticioso o algo así? จริงกูหาน้องส้มไม่เจออ่ะรู้แล้วกูทำไงดีอ่ะถ้ากูใส่ผิดสีอ่ะมันจะต้องเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นแน่ๆเลยอ่ะ Sí, definitivamente. ช่วงประจำวันอ่ะถ้าวันไหนที่กูไม่ใส่อ่ะกูเจอเรื่องไม่ควรตลอดเลยอ่ะกูรู้แต่ตอนนี้มึงต้องออกมาแล้วผู้อาจารย์บอกจะฟิกของอาทิตย์ที่แล้วอ่ะว่าไงนะ ¿Y él quién es? เฮ้ยอาจารย์บอกตอนไหนวะเขาเดินเข้ามาไม่ใช่เหรอมึงฟังไปก่อนนะอาจารย์บอกจะสอบของอาทิตย์ที่แล้วอ่ะอีก15 นาทีจะเริ่มแล้ว Espera. เขาเดินเข้ามาไม่ใช่เหรอ ¿Le está mintiendo? อาจารย์บอกจะสอบของอาทิตย์ที่แล้ ¿Y ว quién es él? Está lindo. Nos preguntará sobre la clase de la semana pasada. อีก15 นาทีจะเริ่มแล้วใครมาไม่ทันน่ะตบคุยทันที Lo está haciendo para que llegue rápido. ¿Es su novio en este multiverso o algo así? มึงรู้ได้ไงวะว่าวันนี้จะมีสอบ นั่นดิวิชานี่กูไม่ได้โดดเลยนุ้ยแต่กูมั่นใจว่ากูไม่ได้หลับด้วย Va a llegar, ¿verdad? เอาล่ะ
ค่ะนักศึกษา เดี๋ยววันนี้เรามาสอบกันสักทีดีกว่านะคะ Es porque เพื่อนยังไม่มา es porque sabía que sí iba a haber examen. โทรตามได้เลยนะคะ อาจารย์จะให้เวลา 15 นาที แล้วเราจะเริ่มสอบกัน ใครที่มาไม่ทัน หรือทำไม่ทัน ก็ตกไปนะจ๊ะเด็ก Entonces era cierto. อาจารย์บอกกูตั้งแต่เมื่อวันก่อน ¿Y por qué te lo dijo a ti? Eso no vale. ผมไม่ได้อ่านสักตัวเลยเนี่ยตัวเนี้ย No, 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 a eso yo le llamo preferencias, ¿eh? ¿Qué pedo? O sea, él sí tuvo la oportunidad de prepararse y los otros no. วันยังไม่ทันเริ่ม No lo เลยก็สวย encontré. แล้ว Ahí estaba el naranja bebé. ¿Y qué hace ahí? ¿Me pueden explicar cómo diablos tu ropa interior termina en tu lámpara? วันยังไม่ทันเริ่มเลยก็สวยแล้วไอ้ผู้ Y ahora, 7 años de mala suerte. Bueno, no, solo ese día de mala suerte. Y no lo vio, no lo vio. Pero bueno, ya no había tiempo de cambiarse igual. Esa es la cosa que se cayó, ¿verdad? Y tampoco era augurio de buena suerte según lo que dijo. Claro, desde ahí ya se podía ver que era supersticioso el chico. นี่ครับเท่าไหร่อ่ะพี่60 บาทครับเฮ้ยปกติ40ไม่ใช่เหรอพี่โอ้น้องเรียกพี่กลางถนนเลยอ่ะพี่ก็คิดค่าเสี่ยงภัยก็รถผมเสียกลางถนนน่ะแล้วไงอ่ะจะจ่ายหรือไม่จ่ายเฮ้ย No es en serio. ทำไงไปเนี่ยวะ No es en serio. พี่คิดจะโกงพี่เหรอเปล่าพี่ผมเป๋าตังค์หายจริงๆสแกนจ่ายได้ไหมพี่ได้ Ok, ok, claro. Las billeteras digitales están por algo. ฮะหน้าตึกเราอะนะตรงนั้นแหละ ๆ ตายไหมวะ บ้า ตายเตยอะไรตักอัปมงคลนะมึงอ่ะ แต่ก็โคม Está escuchando todas las malas noticias. แล้วจัดการโจรหมอบ Enfrente. เลยนะ ¿Ese es el personaje de ยัง Boss? ไงไม่รู้พวกตัวมันคงแค้นมั้งเลยขับรถมาชนพิษ Y sí, ay, esto me olvidé de decirlo justo en el momento. Pero es que fue tan random el hecho de que simplemente cruzara, o sea, ni siquiera es que se veía confundido o en shock por la situación, por decirlo de alguna manera. Entonces, el que haya pasado así tan calmado frente a un carro parecía extraño. Entonces, esa era mi otra opción, el hecho de que el carro intencionalmente lo haya atropellado. เขาดีนะที่ไม่เป็นอะไรมาก แค่ยังไม่ฟื้นมา3 วันแล้วอะจริงใครอะก็พี่เซอร์ไงจริงเหรอแกจริง Sí es él. นี่จะเสือกหรือจะจ่าย จ่ายพี่จ่าย Puede hacer los dos a la vez, que no. เรียบร้อยแล้วพี่ Pero, ¿lo conoce? O sea, รู้เรื่องที่มีคน ¿sabe cuál es su rostro? Porque así podría identificar que él es con quien soñó. Y por algo soñó con él. รถชนหน้าตึกหรือยัง จริงใครอะพี่เซอร์ไง ช่างมันเถอะ ไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อย Así que todo pasó porque le querían robar el auto. Él también tiene sueños de ese universo. ถ้าพี่ไม่มีผู้คงอดตาย ¿A poco sí? ไม่เชื่อพี่หรอครับอยู่มาตั้งนานไม่มีผู้พี่ยังอยู่ได้ ก็ตอนนี้มี Esperen, ¿qué trabajo tiene que tiene 4 monitores ahí? อยู่มาตั้งนานไม่มีผู้พี่ยังอยู่ได้ ก็ตอนนี้มีแล้วไงไม่ขาดไม่ได้ ทีเมื่อก่อนนะสมัยม.ปลายแค่จับมือผู้พี่เจอยังคิดแล้วคิดอีก Oh. Güey, si yo estuviera en el lugar de ellos y tuviera sueños con esa relación,
O sea, ya estaría enamorada si no conozco a esa persona. Así que en el momento en que se vean, se imaginan todos los เอ๊ะ sentimientos que surgirían en ese momento. เฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงมันหรอกนะมันได้น้ำเกลือแล้วเว้ยไม่ตายหรอก Él no es el chico. เพื่อนมึงไม่ใช่ปลาซะหน่อยหึตลกเหรอวะแม่งป่วยหยอดเกลือจะหายอ่ะกูก็ไม่ได้เล่นตลกให้มึงดู แล้วมึงเนี่ยนะถ้าปลาป่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยอดเกลือจะหายนะเว้ยมึงต้องดูอาการปลาเป็นอะไรรักษายังไงต้องใช้ยาอะไรต้องใช้น้ำ Él es el que estaba en la clase, el que sabía que la profesora iba a tomar un examen. ¿O me estoy หยุด confundiendo? หยุดมึงคิดว่าไอ้เสือไม่เป็นไรจริงๆเหรอวะก็ไหนหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วอ่ะมึงดูดิปลอดภัยเฮียอะไรนอนมา3 วันแล้วเนี่ยถ้าแม่งไม่เป็นไรจริงๆนะทำไมมันไม่ฟื้นสักทีกูเชื่อมันจะไม่เป็นไรเว้ยแต่กูกลัวแค่อย่างเดียวว่ะกลัวอะไรวะกูก็แค่กลัวมันจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วดิ ¿Por qué? Algo más estaba pasando, ¿verdad? ไม่ไหวแล้วไม่เหนื่อยอ่ะ O sea, no creo que solo sea el tema del robo del auto. El ambiente y la música era tan oscura y sombría que realmente se siente que algo más estaba pasando. โอ้ยก็มึงทำตัวเองทั้งนั้นแหละถ้ามึงไม่มัวเสียเวลาหาของนำโชคอ่ะมึงก็ไม่ต้องวิ่งหน้าตั้งกูเกือบสอบไม่ทันหรอกรู้ตัวปะมึงไม่เข้าใจกูหรอกไอ้ชี้เพราะว่ากูหาของนำโชคของกูไม่เจอไงจู่ๆอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะสอบเพราะว่ากูหาของนำโชคของกูไม่เจอ No, el examen ya estaba แล้ว anunciado. ก็เพราะกูหาของนำโชค Y eso fue porque te devoraste. กูเลยเสียกลางสี่แยกอ่ะแล้วเพราะไอ้ของนำโชคกูก็เลยอดกินไข่พะโล้เจ้าโปรดเลยอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยอ่ะ จริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวของนำโชคก็ได้นะ ขนาดไออาชีไม่มีมันยังทำข้อสอบไม่ได้เลย พูดเสียงดังเลยสิ เลิกเก็บทรงเถอะจะรักษา Es สิ que, ชา güey, ติเนี่ย no. Yo odio eso de los exámenes sorpresa. O sea, ¿acaso los profesores no saben la mente frágil que uno tiene? Obviamente todos se tienen que preparar. Creo que el único que probablemente aprobó es el otro chico que sí sabía que iba a haber examen. Y después de él, pues aquellas personas que tienen el don de tener memoria fotográfica o algo así. ภาพลักษณ์เจ้าชายแสนเพียบพร้อมของคุณอาชีเนี่ย หมดด้วยความอยากเป็นปรินซ์แล้วจ้า มันเอาแล้วจ้า ¿Príncipe? Es como el más popular o algo así. วันนี้ตี้บอกเราว่าผู้โชคไม่ดีเหรอ ไม่เป็นไรนะ นารินวันนี้เราต้องโชคไม่ดีทั้งวันแน่เลยอ่ะไอ้พวกมึงรีบงงเงได้ไหมงงเงแต่เช้าแล้วเนี่ย โอ้โหเอ้ย ไอ้สัสเจ็บนุ้ย ตบให้เจ็บนี่ไงแล้วหยุดเลิกซ้ำเติมพูดได้แล้วนี่เห็นเนาะมันหมอจะตายหายแล้วเนี่ย แหมเทพูดนะสงสารเลยเทียบกูเนี่ยตบเอาจะแดกอยู่แล้วเนี่ยสักวันเดี๋ยวกูปล่อยให้ โอ้โห เดี๋ยวนี้แมนจัดจนท้าผู้หญิงไปเหรอจ๊ะหืม ไม่หรอไม่รู้ว่าเนี่ย ไอชิป Ok, él es Hachi. El otro es T. Ah, no, ella es T. ¿Cómo แต่ se ก็ llama แปลก él? เนาะพวกพี่ไม่โชคดีนะ El que sí sabía que iba a haber examen. นั่นดิเทพพิทักษ์บ้าบออะไรก็ไม่รู้ มันยังไม่เลิกซ้ำเติมพูดอีกนะ มึงดูมันดิ เฮ้ย Ay, cómo lo ก็วัน protegen. นี้เทพผู้พิทักษ์ของปูอาจจะป่วยหนักก็ได้นะ Él es Pooh. El ถ้า otro es จะป่วยจ Hachi. ริงๆอ่ะก็รีบหายไวๆนะครับ ผมไม่ไหวแล้วอ่ะ Si โอ้ย eres su ángel guardián. Oh my god. Y ahora se despierta, ¿no? นี่มันตุลาแล้วนะเว้ยหมดหน้าฝนแล้ว ฝนตกได้ยังไงวะเปียกหมดเลยเนี่ย โคตรรก Dios mío. อะไรเนี่ย
Ni mi cuarto está así, ¿eh? Y eso que yo no me considero la persona más ordenada del mundo. Pero, ¿qué es eso? ถามจริงเพราะแกตัวเดียวเลยนะทำให้สวยขนาดเนี้ย Entonces no era la de... La de la lámpara. เมื่อกี้ผมล้อเล่นนะครับ ถ้าท่านเทพปู่อยู่จริงอ่ะ ก็ขอให้หายไว Ah, ese es su ángel guardián, pero de alguna manera creo que sí también simboliza a Sir. ๆขอแค่ท่านไม่ Y เป็น por ไรก็ eso พอ ese día se cayó. Ahora es un poco creepy que esté colgado así, ¿no? Digo. พี่เธอรู้ไหมว่าพูดจริงอะไร Es como que solo se conectan con ese universo en sueños. แต่แดน คิดถึงจริงเลยนะพี่เซอร์เคยคิดไหมว่า ถ้าวันนั้นน่ะ พี่เซอร์ไม่ตอบกูหรือถ้ามีโลกที่เราไม่รู้จักกัน จะเป็นยังไง ถ้าโลกใบนั้นไม่มีผู้ พี่ก็คง ¿Sería capaz de vivir? อยู่ไม่ได้อะ Oh my god. พูดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน่ะ พี่เซอร์ต้องสัญญากับผู้นะว่า No, ¿cuál es la promesa? Auxilio. Güey. La conexión tan bonita que tienen, por favor, en este diálogo. Bueno, desde que comenzaron sus momentos juntos en el otro universo. ¡Ay, lo lindos que ใบนั้น son! ไม่มีผู้ พี่ก็คง อยู่ไม่ได้อะ ¡Ay! Es que sí los ven. เพราะฉะนั้นน่ะ พี่เซอร์ต้องสัญญากับผู้นะว่า Y luego, o sea, se siente tan sincero lo que Sir dijo, que me preocupa en qué estado emocional estaba antes de que lo conociera a Pu. O sea, y eso lo conecto con la vibra que me dio la primera escena, que les digo que también se notaba que algo más estaba pasando aparte de la situación del auto y todo eso. Sir se veía en un estado emocional realmente malo. Y luego, no sé en qué momento, pero alguien mencionó algo también referido a que Sir quizá no quiera seguir adelante. Ah, ya, uno de sus amigos lo dijo mientras estaban en el hospital. Entonces me pregunto si estaba pasando por algún proceso de depresión o algo así. พี่เซอร์ต้องสัญญากับผู้นะว่า Y bueno, claro, nos dejan con la duda de cuál era la promesa. Oh my god. ¿Qué pedo? No, esto ya es algo sobrenatural, ¿eh? Era como una manera de intentar comunicarse con él. โอ้ Dijo su nombre. ¿Será que recuerda sus sueños? ใครวะ O sea, una vez que despierte. Porque, o sea, quizá el llamar su nombre fue como una reacción instantánea nada más, pero luego lo vuelvo a olvidar o algo así. No creo que se aparezca ahí, ¿verdad? Debe ser alguien más.
Fukai. What? พี่รู้ว่าจะไม่เจอผู้อีกแล้ว Pero Pu no lo conoce, ¿o sí? ¡Ay, qué bonito! La canción. Ờ, พี่เช็ดตัวก่อนสิครับผู้ครับผู้กัน ครับพี่ Su nombre es Fukai. พี่นั่งก่อนสิครับ Este güey. เป็นอะไรหรือเปล่าครับผมหมายถึง พี่ไปโดนอะไรมาหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรหรอก Esperen, esperen. Necesito fijarme en algo. Es que al tratarse de dos universos, no sabía si era el de el del hospital que se escapó o el del otro universo que también se escapó de su universo o algo así. Porque lo vi con ropa normal. Pero el vendaje sí era el del que estaba en el hospital. Aún puede ser el que estaba en el hospital, creo que sí es él. Pero pudo simplemente haber agarrado su ropa que quizá estaba por ahí, ¿no? Supongo. Pero es que también al parecer lo conoce tan bien que uno podría pensar que también es el del otro universo. Pero dado que el que estaba en el hospital también recordó todo, o bueno, eso parecía, no es que recordó, เป็น sino อะไรหรือ que เปล่าครับ de alguna manera conectó con ese otro universo que tiene las memorias con él. ไม่มีอะไรหรอก ผู้รู้จักพี่หรือเปล่า รู้จักสิครับ ก็ Ok, พี่เธอเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผม แล้วก็เป็นรองประธานนักเรียน แต่ว่าผมไม่ค่อยได้ตามคนดังเท่าไหร่อ่ะ แต่ว่าผมรู้จักพี่เธอนะ เพราะว่าพี่เธอเนี่ยดังมากๆ แล้วเราก็อยู่มหาลัยเดียวกัน entonces sí lo conocía de cara, ¿verdad? งั้นเหรอแบบนี้สินะผู้คงรู้จักพี่แค่นี้ พี่ร้องไห้เหรอครับ ¿Está llorando? Oh. Bueno, de llorar no está llorando, pero pues. พี่ครับ ถ้าพี่บอกว่าเราเป็นแฟนกัน Au. ปูเชื่อพี่ไหม ฮะ อะไรนะผมได้ยินไม่ชัด พี่จะบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน ไม่จริงอ่ะ พี่ล้อผมเล่นแน่ๆทำไมพี่ถึงบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอ่ะ ก็เพราะว่าเราเป็นไง Se lo soltó de บ้า una, เหรอ ¿eh? พี่ ใครใช้พี่มาแกล้งผมเนี่ย ผมไม่ตลกด้วยนะครูเห็นว่าพี่รอเล่นอยู่เหรอ Pues tienes un vendaje en la cabeza. Cualquiera pensaría que está loquito o algo así. Que se golpeó muy ครูเชื่อ fuerte เรื่อง ahí เราข arriba. นาดไหน ¿Y cómo es que él sabe todo ya? แต่พี่เชื่อนะ Ok. ก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่เชื่อ Es porque él lo cree. La verdad no parece ser la primera vez que le pase todo esto por la manera en que está hablando tan normal acerca del tema. Entonces quizá debido a que desde mucho antes ya ha venido teniendo estos sueños o experiencias, pues cree en los multiversos y ya no es muy extraño para él. พี่ก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนี้ Ah, no, bueno.
hasta hoy. เฮ้ยพี่อย่าบอกนะว่าพี่จะบอกผมว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันในโลกคู่ขนานเหรอ พี่อย่าล้อผมเล่นสิใครจ้างพี่มาล้อผมเล่นเนี่ย Pienso que es una broma o algo así. Yo también lo pensaría. Se lo tiene que demostrar de alguna manera. ฮัลโหลจะกลับแล้วเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนเรายังคุยยังไม่จบเลยพี่หมายความว่าไงอ่ะเอาผู้ยังไม่เชื่อพี่และพี่ก็ไม่อยากทำให้ผู้กลัวแล้วอีกอย่างผู้ชอบเอากระเป๋าเงินไว้ที่กระเป๋าหลังกางเกงถ้าหาไม่เจอเนี่ยจะลองหาดูนะOh. วันนี้ฝนตก Ok, esa es una mini prueba. ไม่สบาย Tu medicina. Sabe que que toma medicinas. Es como si ya hubiera vivido toda una vida con él. A través de los sueños que tiene. มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ย Mi bebita. ไม่จริงอ่ะล้อเล่นแน่ๆแต่พี่เขารู้ได้ไงอ่ะเฮ้ย Es su ángel guardián. Excuse me.พี่แท้กลับมาแล้วเหรอครับ Si es el del otro universo. O es que tiene. O es que. Estoy muy confundida. Esto va a ser como 4 minutes, en el sentido de que para expresar mis ideas me va a costar bastante. Porque pues uno ya ni sabe cómo referirse al de un universo o al del otro. อันไหนคือความจริงอันไหนคือความฝันวะ No, bueno, al parecer él también está confundido. พี่รู้แล้วผู้ Solo sabe que lo conoce. พี่ต้องทำยังไง Ok, esperen. Necesito revisar otra cosa. 4 cuadros, un mueble. Ok, ya. Se me aclaró un poco esto. Ay, Dios mío, mi cabeza. Por un momento pensé que estaba en la habitación de Pooh, pero en el otro universo. Pero creo que es la habitación de él y se parece bastante porque pues creo que es el mismo edificio de apartamentos que probablemente es de la misma universidad. Entonces no era la habitación de Pooh. Pero ese recuerdo sí es del otro universo. พี่รู้แล้วผู้ว่าพี่ต้องทำยังไง Ok. Ay, no, qué triste. Él sí recuerda todo, mientras Pooh no. Yo sé que el término adecuado no es recordar porque pues técnicamente no son ellos, pero ustedes me entienden, ¿ok? ไม่เอาเลิกคิดไม่คิดแล้ว
Hoy le toca azul. No puede ser. Son vecinos. Se lo dejó Sir. ไอ้จินกูไม่รู้ กูยังไม่ได้ถามเลย กูแค่อยากจะบอกว่า กูไม่รู้เหมือนกัน กูไม่รู้ด้วยว่าอะไรอยู่ในถุงมือและกูก็ไม่รู้ว่ามึงไปซื้อมาตอนไหนและกูก็ไม่รู้ว่ามึงทำอะไรหายหรือเปล่า กูแค่จะบอกว่ากูไม่รู้ La manera en que lo conoce también. Y de una vez se limpia las manos. ของโปรดมึงนี่ใช่ป่ะใครๆก็รู้ ขนาดรุ่นพี่ที่ไม่เคย Sí, lo sabe ก็บอกว่ากู también. ชอบกินขนมปังเนี้ยดูดิวันนี้ฟ้าสวยนะมึงว่าใครซื้อให้กูวะกูจะไปรู้ได้ไงก็ปกติมึงรู้ทุกเรื่องอีกมึงถามแล้วนี่มึงรู้คำตอบอยู่แล้วเนี่ยนะ Bueno, eso es cierto. มึงถามแล้ว Estás นี่มึงรู้ preguntando คำตอบอยู่ algo แล้วเนี่ย que นะ no sabes. กูบอกมึงว่าวันนี้ฟ้าสวย อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับมึงได้นะ Ok. Ah, ese güey al final solo era solo su amigo. Repetí 2 veces solo. กูหายว่ะมึงหายอีกแล้วเดี๋ยวมึงบอกจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับกูไงโอ้โหวะมึงมันไม่แฟร์เลยอะอะไรของมึงเนี่ยดูนั่นดิ Uy. Oh my god. Ese porte, esa elegancia, esa mirada triste. No, me mata. เนี่ยสวยรุ่นพี่บริหารหน้าหล่ออะไรนี่แม่งมายืนเก๊กอยู่ได้มึงรู้ไหมสาวๆแม่งเดิน Porque eso es un problema, ¿verdad? ¿Quién no aprovecharía? วนมาเป็น10 คนแล้วเนี่ย Amo el que tradujo esto. ใช่ Es como no verlo สาว solita. ๆแม่งเดินวนมาเป็น10 คนแล้วเนี่ยดูดินะป่าแป้งเข้าไปดิ ¿Qué? มีฉากไงเฮ้ยพูดดีๆกูดิฉากเว้ยกูหล่อแม่งตั้งเยอะไอ้ผู้มึงว่าไงกูเดือนมหาลัยเลยนะเว้ย Ay, es cierto que él tiene el título del príncipe del campus. Pues lo siento, pero parece que alguien va a ser destronado. แล้วมึงเป็นไรยังกันหนีนี่เลย Cobradores. Ahora hasta él se enamora, ¿se imaginan? เจอกันอีกแล้ว อะไรครับเมื่อเช้าพี่หาชาเขียวยี่ห้อโปรดผู้ไม่เจอพี่เลยแวะเอามาให้ Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Es que así quien no cae. A mí el primer día ya me tiene. กินชาเขียวยี่ห้อเนี้ยแล้วมีขนมปังนี้ด้วยใช่ปะกูหาโทรศัพท์ไม่เจอเหรอ ¡Ay, no, basta! ก็กูชอบลืมมันประจำถ้าหาไม่ Lo เจอเนี่ย conocí tan... ก็ลองหาในกระเป๋าดูนะ พี่ไปแล้ว Esto es tan lindo y creepy a la vez. No, bueno, no. De hecho, no es tan creepy, ¿saben? Porque lo dice tan indiferentemente que, no sé, no te da las vibras de ser un acosador obsesivo ni nada de eso. Es tan adorable. Pero no es ahí el primer lugar en el que buscas. ¿Es en serio, Pu? มึงแม่งเพื่อนทรยศมึงเห็นแต่พี่เซอร์หลอกกูใช่ไหมแล้วไปสนิทกับมันตอนไหนกูเปล่าเปิดอะไรกูเห็นได้ชัดอยู่เนี่ยซื้อของมาให้ด้วยเนี่ยมึงแม่งเพื่อนทรยศ ¿Y por qué? จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น ¿Por qué lo llamaba เขาว่าไงเนี่ย traidor? Bueno, pasaría. มึงหมายเขามว่าไงเนี่ย Ah. Él es la cosa buena. Claro que sí, es la cosita buena. ¿Y su número? ¿Cómo lo tiene? ¡Ah! มึงคนไรกันเนี่ย Prepárate, le decía. No, bueno. Pues esto sí ya empieza a ser un poco creepy, pero
Acá nos gusta, ¿ok? Oh my god. Ya quisiera yo que alguien como vos me acose a mí. ไอ้เซอร์มึงทำแบบนี้ได้ไงเนี่ย Ah, este es su amigo. กูทำอะไร ก็ที่มึงหนีออกจากโรงพยาบาลไง มึงหนีออกจากโรงพยาบาลเลยนะเว้ย ไอ้เซอร์มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะเว้ย คนต้องตามหาตัวมึงกันให้วุ่นแล้วนี่อะไรของมึงอีกเนี่ย เดินมาพูดหน้าตายเลยว่ากูทำอะไร มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะไอ้เซอร์มึงหลับไปตั้ง3 วัน แล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ย Bueno, al parecer se preocupa bastante por él. มึงเป็นแฟนกับน้องที่ชื่อผู้กันน่ะก็กูกับกูเป็นแฟนกัน ไอ้เซอร์มึงอย่าบ้าดิ Somos novios, pero nomás él aún no lo sabe. ตั้งแต่มึงฟื้นมาเนี่ย มึงก็จะบอกว่ามึงเป็นแฟนกับน้องที่ชื่อผู้กันอ่ะทั้งที่ความจริง มึงไม่เคยคุยกับน้องด้วยซ้ำนะเว้ย กูพูดจริงนะเว้ย ¿Será que a él le gusta? ไอ้เซอร์กูเป็นเพื่อนมึงนะ และต่อให้กูจะรู้ว่ามึงกับน้องมัน Tengo traumas de ese Tarantine. และต่อให้กูจะรู้ว่ามึงกับน้องมันกูได้ข่าวว่ามึงหนีออกจากโรงพยาบาลเหรอวะช่างมึงนี่แม่งเขาเจ๋งไหมวะไอ้เหี้ยเลย เจ๋งเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย ไอ้เซอร์กูยังพูดไม่จบ เดี๋ยวมึงจะซีเรียสไปไหนฮะ ชีวิตคนเราสบายๆดิมึงมึงเครียดมากเลยหน้ามึงจะแก่ไปแล้วเนี่ย A él lo hemos visto antes, ¿verdad? En Don't Say รุ่นเดียว No. กับมึงนะฮะไอ้เหี้ยโลม ¿O no? เดี๋ยวทำไมกูได้ยินว่ามึงมีแฟนแล้ววะ กูอยู่กับมึงมา4 ปีนี่มึงไปอาจมีแฟนตอนไหนวะ กูกับกูเป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยม.ปลาย ¿Eh? Desde la ไอ้เซอร์ secundaria. มึงไปโรงพยาบาลเถอะทูกูขอนะ ไม่ได้บ้าไม่ มึงไปเถอะ ไม่ได้บ้า Ay, pero mijo, es que tampoco ayudas. ไม่ไปก็ไม่ไป Si sabes que eso pasó en otro multiverso, pues es obvio que si se los dices a las personas de aquí no te van a creer. เรื่องกูไม่ได้บ้าอยู่แล้วใช่ปะมึงบ้าปะ ไอ้เหี้ยโลมมึงหุบปากไปเลยนะ เดี๋ยวมึงช่วยดูรูปร่างแล้วก็หน้าตาเพื่อนมึงก่อนนี่ Claro que lo เท miro. พบุตรขนาดนี้ใครมันจะไม่ชอบวะฮะ ถ้ามันชอบใครอยากได้ใครเป็นแฟนเนี่ยต้องได้เว้ย เหมือนกฎธรรมชาติอย่างมึง ที่ชินดาวาดเขากล่าวไว้ว่า ชาวดาว Charles Dickens. ¿Qué pedo? ที่เขาบอกว่าผู้ที่แข็งแกร่งนะมึงคือผู้ที่อยู่รอดเว้ย โอ้ยไอ้เหี้ยเขาบอกว่าผู้ที่ปรับตัวได้ต่างหากถึงจะอยู่รอดมึงไม่รู้มึงไม่ต้องพูดได้ไหมเนี่ย เหรอวะ Ese güey. Selección natural. มึงจะเอาอย่างกันแน่ ถ้าที่นี่น้องไม่รู้จักกู Haré que me conozca. กูจะเริ่มใหม่ Oh. Oh. Aún tengo muchas preguntas, pero oh. Es muy lindo que esté dispuesto a empezar ตกล de งมีปั cero. ญหาอะไรพี่เซอร์เนี่ย Y bueno, es el camino adecuado, Pava. ni modo que Mira. lo haga ser su novio sabiendo que ni lo conoce, ¿verdad? กูคงเชื่อมึงหรอกไอ้ปู้ไอ้จริง ถ้าอยู่ๆมีคนมาบอกมึงว่าเขามาจากโลกคู่ขนานอะมึงเชื่อปะพอซีรีส์ใหม่เหรอวะ โอ้ยไม่ใช่กูจริงจั La ง de esta. ยังไงต่อ แล้วยังไงต่อ แล้วเขาก็รู้หมดเลยนะว่ามึงอยู่ห้องไหน มึงชอบกินอะไรตอนเช้า รู้หมดเลยว่ามึงลืมอะไรไว้ตรงไหน โดยที่กูเองบอกไม่ได้เลยอะแต่หัวเขาไม่เคยโคจรมาเจอกันเลยนะเว้ย กูรู้แค่ว่าเขาอ่ะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่ากู แล้วตอนนี้ก็อยู่คนละคณะ แต่กูไม่เคยเจอเขาเลยด้วยซ้ำอ่ะ มึงขำอะไรเนี่ย มึงไม่เคยเจอเขาหรือมึงไม่ได้สังเกตเขากันแน่มึงหมายความว่า Buen อะไร punto. Eso puede ser. ไปเถอะสายแล้วมึง Tomando en cuenta lo distraído que es el muchacho. หลังจากนี้มึงก็ลองสังเกตดูไปเถอะ Podría ser que todo este tiempo en realidad lo estaba มึงหมายความ observando ว่าไงวะไปเร็วมึงหมายความว่าไง y เนี่ย él no se dio cuenta. แกงเขียวหวานได้แล้ว ได้จริงนะ Sabemos que eso no es lo que pasó, pero pues me entienden, es una posibilidad. อารมณ์ไม่ดีกินไข่พะโล้ดีกว่า แปลกจัง วันนี้มาพร้อมกันเลยนะ รู้ไหมว่าเรา2 คนเนี่ยกินอะไรก็เหมือนกัน แต่วันนี้เหลือแค่ไข่พะโล้ใบเดียวเองอะ
ให้น้องก่อนได้ Se เลย lo ครับ mandaron. Ya sabía. กูรู้แล้ว Cosita. กูลืมนี่ว่าอาจารย์ย้ายห้องแล้วอ่ะเนี่ยกูถึงป้ายรถรางแล้วนะเว้ยกูสายนะมึงกูนึกได้ว่าลืมของอ่ะ Ahora le va a huir. Y el otro creo que lo estaba esperando. หรืออย่างที่ไอจินบอกมึงก็แค่ไม่เคยสังเกตมาก่อน No. Esta vez él lo está buscando. Quiere acercarse a él poco a poco nuevamente. ผมกับพี่เนี่ยนะ เป็นแฟนกัน Pues supongo que no le disgusta la idea. O sea, ¿a quién le disgustaría? Estas oportunidades no se te presentan dos veces en la vida. เฮ้ย ¿Lo escuchó? นอนนิ่งครับกู Le habla tan tiernamente que me derrito. กูเดี๋ยวก่อนสิกูเดี๋ยวสิกูพี่ทำอะไรผู้โกรธหรือเปล่า เปล่าอะแล้ววิ่งหนีพี่ทำไมก็ผมตกใจอะตกใจอะไร ก็พี่พูดเหมือน พี่พูดแบบนั้นมาเป็นพันครั้งแล้วอะแล้วจู่ๆเราก็เจอกันบ่อย แต่ผม De hecho, creo que es lo que dijo en la escena que tuvieron cuando estaban en la cama juntos, ¿verdad? เราก็เจอกันบ่อย Probablemente a él también le sonó Pero, familiar. pero, pero, Claro, ese fue el sueño que él tuvo. Por eso se ผมตก asustó. ใจก็พี่พูดเหมือน พี่พูดแบบนั้นมาเป็นพันครั้งแล้วอะแล้วจู่ๆเราก็เจอกันบ่อย แต่ผมเพิ่งรู้จักพี่ไม่กี่วันเองอะ Pero sientes que lo conoces desde antes. De otra vida. Ay, cómo lo mira, no puedo. Es que la mirada suave que te hace voz es hermosa. ผู้เป็นมากกว่านั้น แต่สำหรับผู้งั้นเรามาเริ่มใหม่กันไหม ครับ พี่ไม่อยากทำให้ผู้กลัวไม่อยากทำให้ผู้ไม่ส Oh, บาย sí ใจ se nota. Es que amo lo delicado que está haciendo. O sea, no está siendo invasivo, ¿saben? Creo que su acercamiento se encuentra en el equilibrio perfecto entre ser atrevido y ser invasivo, ¿saben? Es como que me encanta. พี่เองก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไม่ได้ ตอนนี้ผู้จะไม่เชื่อพี่ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าสำหรับผู้แล้ว พี่เป็นแค่คนแปลกหน้า Ay, no me... ¡Ah! Auxilio, me enamoré. Por segunda พี่ vez. ขออะไรสักอย่างได้ไหม De un personaje de voz. ขอเลยครับ Y creo que esta vez más fuerte. ¿Eh? Es que me encanta.พี่จะจีบผู้ Lo que dijo la traductora. พี่จะเป็นแฟนผู้ Excuse me. พี่ขอจีบผู้นะครับ Ok, supongo que se refería al proceso inicial de coqueteo antes de ser novios, no directamente novios. Creo yo, o sea, salir.
¡Qué bonito! Este es el momento de... El momento en el que como que se conectaron. ไอ้เซอร์มึงทำเชี่ยอะไรเนี่ยผู้กันอยู่ไหนผู้กันอะไรของมึงนี่มึงรู้ตัวไหมเนี่ยว่ามึงหลับไปกี่วันกูเป็นห่วงมึง อ่า จะ โอเค ตาย โอเคโอเค กลัวว่ามึงจะตายจริงๆสิไอ้วิวกูล่ะผู้กันอยู่ไหน อะไรของมึงเนี่ยมึงนอนไปเลยเดี๋ยวกูไปตามหมอมา Con razón dijo que habló de Pooh. Él estaba ahí. ผู้กันแฟนกู No. ไอ้เซอร์มึงฟังกูนะมึงเพิ่งถูกรถชนมาตอนนี้มึงกำลังสับสนอยู่กูรู้จักกับมึงมาทั้งชีวิตอะมึงไม่มีแฟนมึงไม่มีแฟนเลยสักคนมึงจำได้ปะกู Y él dale con su ผู้ Pooh. กันอยู่ไหนมึงนอนลงไปเลยกูจะไปตามหมอกูถามว่าผู้กันอยู่ไหน Oh my god. Es que imagínense despertar y prácticamente te están negando una realidad que tú estás seguro que existe o que es así. เดี๋ยวกูจะไปตามหมอมานะ Justo en ese momento de las luces despertó. Por un momento me imaginé que... No se pudo quedar tranquilo y fue a buscarlo. Oh my god. Creo que sí es la voz de voz. La voz de voz. Ustedes me entienden. La canción. Uy, se fue corriendo en medio de la lluvia. Es que el escenario de la lluvia no podía faltar en una escena tan dramática. La canción me encanta, ¿eh? ในที่สุดพี่ก็เจอผู้แล้ว อย่างพี่เซอร์เนี่ยชอบเราไอ้ผู้กันเนี่ยนะจะมีเรื่องโคจรไปเจอกับพี่เซอร์อะ แล้วผู้จะอธิบาย ¿Cómo podría tener la oportunidad de salir con él si literalmente se le presentó? ¡No! เซอร์เนี่ย แล้วผู้จะอธิบายการกระทำของพี่เซอร์ยังไงเราว่าพี่เซอร์ชอบผู้ พี่ก็ Güey, si literalmente se lo dijo, a menos que piense que está jugándole una broma o algo así. Debe estar como en un proceso de escepticismo, ¿verdad? Y es que también, por la manera en que se dio todo, no lo culpo. เรารู้จักกันได้ยังไงอะทั้งที่ในโลกนี้เราไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยอะ มึงไม่ทำให้พี่รู้สึกว่าผู้เป็นคนอื่นเลย พี่ดีใจนะที่ผู้ยอมให้เรามาทำความรู้จักกัน กูตัดสินใจแล้วเว้ยว่ากูอะจะหาทางช่วยพี่เซอร์กลับโลกนั้นให้ได้ ¿Cómo que volver? Esperen, entonces si es el del otro universo, ¿será que esa era una de mis teorías? Hay una posibilidad de que en ese momento en el que las luces como que parpadearon fue precisamente por alguna alteración en el universo y que en ese momento como que las conciencias de ambos Seers, o sea, de su respectivo mundo como que intercambiaron y por eso este Seer tiene los recuerdos del otro universo. No sé, por lo que dijo ahí al último, esa teoría empieza a tomar fuerza, ¿eh? Porque yo nada más pensé que se trataba de que Seer como que al es así,
de alguna manera sí hubo como un intercambio. No lo sé, chicos. Estoy bastante intrigada, estoy enamorada de Sir. Desde ya los digo por si no se notó, aunque yo creo que fue evidente. O sea, no sé si ya puedo decir con toda seguridad de que va a ser una green flag enorme, pero eso parece. O sea, me da las vibras, me da todas las vibras. Les digo que la manera en que se está acercando tan delicadamente, pero a la vez atrevidamente a Pooh, me encanta. Tuvo el tacto suficiente para actuar en esta situación, lo cual para mí es un indicador de la inteligencia emocional que tiene, o al menos usualmente para mí ese es un gran indicador. La manera en que le está dejando claro sus sentimientos, pero a la vez está tratando de no asustarlo, demuestra lo mucho que se preocupa por él. Y es que también se nota que definitivamente la historia que tuvo con el Pooh de su universo fue especial. O sea, tomando en cuenta que al parecer detrás de todo esto también hay como que una historia un poco turbia que el personaje de Sir tuvo que atravesar en su momento. De alguna manera él lo ve como su salvador, como esa persona que lo sacó de ese hoyo en el que se encontraba. O al menos esa es la vibra que me da por la manera en que constantemente dice que si no fuera por él no hubiera podido seguir adelante, y hay como 3 veces que se mencionó algo similar, que ya se los mencioné hace un rato también. Entonces todo eso le da una carga emocional tan grande a esa relación que se siente realmente especial, ¿saben? Ahora, después de ver esta última escena, como que me retracto de lo que dije acerca de que la razón por la que Sir estaba tan familiarizado con el tema de los multiversos era porque ya había tenido varios sueños antes, probablemente. Es porque literalmente ya no está en su universo. El amigo que estaba ahí cuando él despertó le dijo cosas que no pertenecían a su realidad, y luego lo confirmó cuando llegó a ver a Pooh y él no lo reconoció. Entonces por eso es que está tan seguro. Ahora, otra pregunta que me surgió después de esta última escena es si vamos a llegar a ver al Pooh de este universo, no, perdón, al Sir de este universo en el otro cuerpo, o sea, en el otro mundo. En ese caso tendríamos a un Sir que no conoce a Pooh, pero Pooh sí conoce a Sir, lo cual creo que traería toda una nueva trama a la historia, así que no sé si lo vayan a hacer así, pero la verdad estaría interesante, no les voy a mentir. De hecho, cuando entró el amigo al hospital a ver a Sir, pensé que era Pooh, y yo dije, espera, ahora vamos a tener lo que está pasando en el otro multiverso, y quizá Pooh pues fue a verlo al hospital. Pooh fue a verlo al hospital y Sir va a despertar y no lo va a reconocer, pero no, luego vi que era el amigo. Entonces, nada, chicos, todo esto estaba bastante interesante, fue un gran comienzo, me encantó, terminé enamorada del personaje de Sir nuevamente. Nuevamente caí rendida a sus pies, y es que es vos también, o sea, de ese men yo me enamoro a primera vista las veces que sean necesarias en todas mis reencarnaciones de aquí hasta el infinito y más allá, ¿ok? Pero bueno, chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció el primer episodio. A mí me encantó, estoy ansiosa por conocer más a nuestros personajes porque siento que de verdad tiene bastante profundidad la cosa, así que nada, cuéntenme ustedes también sus opiniones, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal, obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye, los quiero, no olviden seguirme en Instagram.